салом бинандагони азиз, дар барнома ахбори озодӣ хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳонро тақдими шумо мекунем. Имрӯз 20 январ ва ман Шаҳлои Гулхоҷа дар хидмати шумо ҳастам. Нахуст номгӯи мавзӯъҳои рӯз. баъд аз фавти шашгониг мудири таваллудхона дар суғд барканор шуд. Раёсати тандурустии вилоят мегӯяд ӯ ба синни нафақа расида буд. таҳоратхонаи масҷиди марказӣ дар душанбе тахриб гардидааст. сардори раёсати фатво гуфт масҷид бе таҳоратхона намемонад. муваққатан ин шароиту муҳайё нест ва дар рӯзҳои наздик албатта ин сохта мешавад. ҳеҷ вақт масҷид бе таҳоратхона намемонад. ва дар рӯзҳои сарди зимистон мардуми Кӯлоб ҷонварони ягона боғи ҳайвонот дар ин шаҳрро фаромӯш накарданд. одаме ки мисол дастгирӣ мекунад гов мол шунвай мешава миёран мо молора метем ҳайвонора хеле мо дабо ёрдам мешава раҳмат ба мо. Нурӣ Дадобоева мудири таваллудхонаи вилоятӣ дар суғд аз вазифа сабукдӯш шудааст. Барканории ӯ баъд аз фавти шашгониг сурат гирифт. Хабаргузории Азия Плюс рӯзи 20 январ навишт ба ҷои Дадобоева муовини ӯ Мунира Валиева омад. Вале тағйирот дар таваллудхонаи вилоятӣ ту куҷо ба фавти шашгонигҳо рабт дорад? Дар ин бора ман қабл аз барнома аз Фарзон Муҳаммадӣ ҳамкори мо дар ин минтақа ки мавзӯъро пайгирӣ дошт пурсидам. бале шаҳло, аз вазифаи сардухтури таваллудхонаи вилоятӣ барканор шудани Нурӣ Дадобоеваро сардори раёсати тандурустии суғд Ҳабибулло Муҳиддинов низ тасдиқ кард, вале сабабашро ба синни нафақа расидани ӯ рабт дод. Муҳиддинов дар суҳбат бо радио Озодӣ афзуд ки Дадобоева ҳанӯз соли гузашта ба синни нафақа расида ва моҳи декабр аризаи аз кор рафтанашро низ навишта буд. баъди баррасӣ ва интихоби сардухтури дигар вай аз кор рафт. дуруст аст ки ин барканорӣ баъди як ҳафтаи фавти шашгонигҳо сурат гирифт, вале сардори раёсати тандурустии суғд ин ҳолатро ба сабаби аз кор рафтани Дадобоева рад кард. рӯзи 11 январи имсол дар таваллудхонаи вилояти суғд шашгонигҳо ба дунё омад, вале ҳамаи онҳо як рӯз умр диданд. худи Нурӣ Дадобоева дар суҳбати видеоӣ бо радиои Озодӣ сабаби марги пайҳами 2 писар ва 4 духтарро ба таваллуди бармаҳал пайванд дод. наздикони шашгонигҳо ба ин чиз бовар надоранд ва хунукназарии пизишконро сабаби марги онҳо медонанд. бо ин даъво онҳо ба вазорати тандурустӣ низ муроҷиат карданд. суоли баъдии ман аз Фарзон ин буд ки то куҷо даъвои пайвандони кӯдакони фавтида натиҷа дод. чанде аз ҳамсӯҳбатони мо аз таваллудхонаи вилоятӣ дар суҳбатҳои бидуни сабт гуфтанд ки мақомоти назоратӣ аз рӯи ин ҳолат корбарӣ карда истодааст. ҳатто чанде аз онҳо гуфтанд ки бархе аз навбатдорони он рӯзи 11 январ низ аризаи аз кор рафтанро навиштанд. вале Илҳом Пӯлодзода, сардори сарраёсати назорат дар соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии суғд дар суҳбат бо радиои Озодӣ ин нуктаро тасдиқ накард ва гуфт ки шикояти пайвандони шашгонигҳоро баррасӣ доранд ва натиҷаи онро баъдан расонаӣ хоҳанд кард. сипас ман аз Фарзон пурсидам ки оё қаблан низ аз болои фаъолияти кормандони таваллудхонаи вилоятӣ чунин шикоятҳо буданд? бале шаҳло, бахусус баъди ин ҳодиса дасти кам 5 номаи шикоятӣ аз сӯи корбарон ба дасти мо расид ки ҳамагӣ аз муносибати бади пизишкону момудоягони ин зоишгоҳ қисса мекард. аз он пеш ҳам чунин шикоятҳо буд, вале аксаран ниёз ба таҳқиқоти рӯзноманигорӣ дошт. бояд гӯем ки ба беморхонаи вилоятӣ аз 14 шаҳру навоҳии суғд барои таваллудкунонӣ меоянд ва таваллуди шашгониг дар ин ҷо бесобиқа аст. дар гузашта 5гоник ва чанд мавриди таваллуди 3гонику 4гоник дар Тоҷикистон сабт шуда буд. ташаккур аз Фарзон Муҳаммадӣ. ёдовар мешавам ки ҳамкори мо дар Хуҷанд оиди аз кор озод шудани мудири таваллудхонаи вилоятӣ дар суғд тафсилот дод. меравем ба Душанбе. тахриби таҳоратхонаи масҷиди марказии пойтахт нигаронии баъзе намозгузоронро ба миён гузоштааст. таҳоратхона тақрибан 2 ҳафта пеш вайрон карда шуда то ҳол ҷои дигаре омода нагардидааст. ҳамкоронамон Барод Юсуфӣ ва Алишер Зарифӣ бо масъулони масҷиду сокинони намозгузор суҳбат доштанд. масъулони масҷиди марказии шаҳри Душанбе ба номи ҳоҷи Яъқуб аз намозгузорон даъват кардааст ки то замони бунёди таҳоратхонаи нави масҷид дар хонаҳои худ ва ҷойҳои дигар таҳорат карда ба намозгузорӣ биёянд. тақрибан 10 рӯз қабл тахриби таҳоратхонаи масҷид шурӯъ шуда феълан корҳои омодасозӣ барои бунёди таҳоратхонаи нав идома дорад. инчунин таҳоратхонаи масҷид ҳам ба нақшаи генералие ки мувофиқат надошт, аз ин хотир
خراب کرده شد و به همه نمازخانه رسانده شده است و تاکید کرده شده است که از ما طهارت کرده می‌بینند، چون که در اینجا در شرایط فعلی در موقتا این شرایط مهیا نیست و در روزهای نزدیک البته این ساخته می‌شود. هیچ وقت مسجد به طهارتخانه نمی‌ماند. таҳоратхонаи нав дар ҷои таҳоратхонаи қаблӣ аммо як баробар бузургтар ва бо шароити беҳтар бунёд хоҳад шуд. гуфта мешавад ин таҳоратхона зеризаминӣ сохта мешавад. ҳамчунин дар майдони ҳамшафати масҷиди марказӣ гулгашт бунёд мегардад. ҳоло намозгузорон дар дигар ҷойҳо таҳорат мекунанд ва бунёди таҳоратхонаи нав маълум нест ки кай ба анҷом мерасад. қариб як 2 ҳафта шуда 2 ҳафта зиёд шуда оҷо таҳорат кардастем. иҷо айни ҳол таъмир рафтестай ҳозира шуда оҷо таҳорат кардастем донишгоҳи исломида. ҳамчунин феълан таъмири куллии масҷиди марказӣ ки моҳи августи соли гузашта шурӯъ шуда буд дар ҳоли анҷом ёфтан аст. таъмири куллии масҷид аз сӯи ташкилоти ҷамъиятии сабо иҷро мешавад. масҷиди ҳоҷи яъқуб соли 1890 бунёд шуда бо иллати динситезӣ дар замони султаи коммунистӣ аз соли 1920 то соли 1944 фаъолияташ қатъ шуда буд. ҳоло дар бинои нави масҷид ҳудуди 12000 намозгузор дар як вақт ибодат карда метавонанд. тибқи иттилои расмӣ феълан дар тоҷикистон ҳудуди 4000 масҷиди ҷомеъ ва панҷвақта фаъолият доранд. шумо барномаи ахбори радиои озодиро тамошо доред. соли равон иттиҳоди аврупо меъёри ягонаи ҷиҳози электрониро ҷорӣ хоҳад кард, то як ҷиҳози ба истилоҳ зарядник барои ҳамаи телефонҳои ҳушманд кофӣ бошад. мирзонабии холиқзод мавзӯъро идома медиҳад. ساکنان اتحاد اروپا امکان خواهند داشت که آیفون‌های خود را با استفاده از جهاز اندروید با نیرو تامین کنند. پارلمانت اروپا قانون نو درباره جهاز یگانه قوت دهنده برای تلفن موبیلی، پلانشت و کامera را تصویب نمود که سر از تیر ماه سال 2024 به حکم اجرا می درآید. در جلسه 4 اکتبر یکی از تشبثکاران این اقدام وکیل اروپایی الکس اجوز سالیبا به ضرورت این اصلاحات اشاره کرد. راه حل ساده ترین، عادتاً بهترین و مناسب ترین است. با این عمل ما هر سال هزارها تانه جهاز الکترونی حفظ نموده استفاده دوباره جهاز کهنه الکترونی را راه اندازی خواهیم کرد. مشتریان ناراحت نخواهند بود و میلیون ها یوروی آنها بیهوده خرج نمی شود. بر پای این تصمیم که برای اولین بار در سراسر عالم قبول شده است، 27 کشور عضو اتحاد اروپا جهاز قوت دهنده USB-C از اندروید همچون پایگاه یگانه استانداردی جهاز قوت دهنده تلفن موبیلی، پلانشت و کامera در سراسر اتحاد اروپا اعتراف می شود. قرار مذکور استفاده جهاز کهنه قوت دهنده را که در تاجیکستان با نام روسی زریادنیک معروف است منع نمی کند. ولی شرکت های رقیب اندروید از قبیل اپل، هوایوی و دیگران مجبور می شوند جهاز قوت دهنده را با استاندارد اروپایی مطابق کنند. جای یادآوری است که سر از سال 2026 تمام تولید کنندگان کامپیوترهای لپتاپ هم باید در اتحاد اروپا با جهاز یگانه استانداردی قوت دهنده به فروش برآورده شوند. کمیسیون اروپا تخمین می‌کند که استفاده قانون جهاز یگانه قوت دهنده برای محصولات الکترونی سال تا 250 میلیون یوروی مشتریان را حفظ خواهد کرد. قانونگذاران اروپایی امید دارند که کشورهای دیگر هم به آنها پیروی نموده استفاده جهاز یگانه قوت دهنده برق برای تلفن موبیلی، پلانشت و کامera را قبول می‌کند. تا حال یگان شرکت بزرگ تولید کننده جهاز الکترونی این قرار پارلمانت اروپا را شرح نداده است. ولی در گذشته شرکت اپل هشدار داده بود که استفاده معیار یگانه پیش راه رشد و کشفیات را گرفته باعث افزایش پرتاب هزارها تن جهاز الکترونی می شود. мегузарем ба мавзӯъҳои дигар. идораи обу корези душанбе хабар дод ки мушкилии норасоии оби ошомиданиро дар 4 ноҳияи пойтахт бартараф мекунад. ин дар ҳолест ки тақрибан 2 ҳафта боз танқидҳо аз хадамоти бахши коммуналии пойтахт дар шабакаҳои иҷтимоӣ садо медиҳанд. қатъ шудани нерӯи барқ, дуруст кор накардани низоми гармидиҳӣ ва сари вақт тоза нашудани роҳҳои пурбарф аз ҷумлаи шикояти дигари сокинон будааст. сарвинози рӯҳулло ва нигораи фазлиддин дар ин бора аз чанд роҳгузар дар душанбе назархоҳӣ карданд. این برف آخر چی مشکلی های پیش آورد برای شما؟ خیلی خنکی و آخر اونا آبو یخ کردن. خب
آبو یخ کردن تربو کافیدن انا چی گم خونه با هم خیلی شد خیلی کوچو. شما در بلندآشنا زندگی میکنید یا هم؟ در بلندآشنا. بعد آب از کجا گرفتید؟ خیلی آب دمو هست در مردمی دیگه اونا پایاننگی آب نیست. زمیننگی آب نیست. نه مشکل نشد هم ما رو پیشکی فهمونده بودن که زمستون سرد میاد تایرتون بیا جناب عالی هم در پیامش گفت که مثال چیکین ذخیره کنیم. بسیار از آب کشتیم. همه خوبها از همین آب کافیدن همه دشواری بسیار بی‌نهایت دشوار. یعنی که مقامات ناحیه ها آماده بودند برای همین گونه زمستانی سرد. بس هم میشه که بعضی حالت های میشه که حسابی با نقلیات کم بشوی و نبودن کم بودنی یا همشون پس سر شدن با این روزه افتابی از پیشه نه تو کار نبرومده تمام کار به خاطر خونتی مقتد کار میکنیم کار نبرومده مشکل است سریعت نیست آب نیست مایل آبمون یخ کرد سطیلکی آب میکشه سویتامون دائمی بودن آبمون گرم دهی از پایتخت عزیز ما خیلی پیش رفته است ما گرم دهی سر دادن ما یکم مشکلی نداشتیم خوشبختانه با داخل ما که خیلی باد و هوا تازه شد. در این قسمت برنامه می رویم به تماشای یگانه باغ حیوانات شهر کولاب که در مساحت 1 گکتار جایگیر می باشد. کارمندان باغ می گویند در زمستان امسال جانورانشان تلف نیافتند. محمود جان رحمتزاده همکار ما کوله یخبسته باغ را مشاهده کرده است که در آن مرغابی ها و غوزها پرورش می یابند. خانم گلرفتار هر روز به خرس ناخن سفید آبی جوش می دهد. شماره خرس ناخن سفید در باغ حیوانات کولاب 2 جفت است. این چونین نفران زیاد چارپایش را که در سردی تلف یافته است به باغ آورده می‌دهند. ای طرف بوین مردم کدامی که مثال دستگیری میکنه گو مول شما میشوه میورن ما مولا را میتیم حیوانا را خیلی خیمو دبو یردم میشه رحمت به ما دمایی که مثال به طرف همیشه بون نظارت میکنن میورن میتن که دقیق مثال ما دو کنه گفتم ما مول گو را میتیم بچه. حالا جانور نادر این باغ همین 2 خرس ناخن سفید است. اینجا بجز 2 خرس، اشتر، پرندگان کوهی و چند نمود موش وجود دارد. مکان نگهداری حیوانات در باغ بالا گشاده است. در درون مکان‌های نگهداری خانه‌های مخصوص ساخته شده اند. کارمندان باغ میگویند که در سردی حیوان‌ها داخل آن خانه‌ها پناه میبرند. اساساً برای تابستان و برای زمستان گذراندن خانه‌های مخصوص دارند. نه در خانه‌ها خودشون حیوانات چی هستند که عادت کردن. واسه با فصل می‌دارن میبرن خودشون. این با حیوانات مو یگان زیان نمیرسونه. هوا سرد است و مشتریان را نمیبینیم. بودجه سالانه باغ 100,000 سومانی را تشکیل میدهد. خبرنگاران میگویند 100,000 سومانی تنها برای نگاهبینی خرسان بسنده است. اما تاکنون این بودجه تغییر نیافته است. این خوراک‌های جانوران باغ است. کمی خوراک از نرسیدن بودجه شهادت میدهد. مسئولان باغ همیشه به ساکنان خیرخواه تکیه میکنند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کولاب. و بر اثر زهرآلودشوی از دود انگیش ساکن 33 ساله نویه خراسان شمس‌الله محمدов با همسر و پسر 5 سالش جان دادند. یک طفل دیگرش در بیمارستان است. پزشکان روز 20 январ وضع او را وزنین ارزیابی کردند. نمایندگان حکومت در نویه خراسان گفتند حادثه شب 19 январ در دهه گلریز جماعتی هلالی روی داده است. هر سال با فرا رسیدن هوای سرد ساکنان روستاهای تاجیکستان خانه‌های خود را با هیزم و انگشت گرم می‌کنند. در بعضی موارد رعایت نکردن قاعده‌های بی‌خطری با همین گونه فاجعه ها می انجامد. با سپاس با شما بینندگان عزیز که تا این لحظه برنامه ما را تماشا کرده. در این ثانیه ها برنامه اخبار آزادی را به پایان میبریم، ولی خبرگزارش های نوترین در وبسایت ما و هم در صفحه های رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی گذاشته میشوند. در 2 روز آینده برای شما بینندگان عزیز استراحتی با فراغت میخواهیم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.